Clear? It tells an element is how many times heavier than 1/12 of mass of one carbon-12 isotopes. It took atomic mass. Okay. So what is the 1/12 of mass of one carbon-12 isotopes? You all of you know, I think carbon-12 isotopes to sobe jana sage. Same element having different mass number. So actually ki hoy ei 1/12 of mass of one carbon-12 isotopes ki hoy? Actually chua jetia ami কোনো sophisticated instrument নাছিলে এতিয়াতো আমি 21st century আছো বহুত সায়েন্স এন্ড টেকনলজি আৰু ডেভেলপ হৈ গল তেতিয়া এটা মাছৰ মানে কি কয় এটো এটা এলিমেন্টৰ মাস ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে ইয়াৰ লগত এই ভ্যালুটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিলে একচুয়ালি 1/12 of mass of one carbon-12 isotope ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিলে সাপোজ মই আমি এতিয়া মানে যাক নরমাল ওয়েট ব্যালেন্স ললে আজি পৰা 200 ইয়ার্স আগত সাপোজ বিফোর 200 years ago suppose মোৰ weight measure কৰিব লাগে তো কোনো ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ নাছিলে এতিয়ালৈকে কেজি গ্ৰাম একো নাছিলে তো তেতিয়া কি কৰিছিলে সাপোজ নরমাল weight balance ললে এটা সাইডে সাপোজ কিবা ৰাখি দিলে সাপোজ এই ডাস্টাৰটো ৰাখি দিলে বা বক্স এটা ৰাখি দিলে এনেকে সাপোজ মই এপিনে আছো এটো সাইডে এটা বক্স ৰাখিলে তো সাপোজ ইয়াত মই এটা সাইডে weight balance নরমাল weight balance দিবা এটো হৈছে নরমাল weight balance হা সাইড ওয়ান নরমাল weight balance এপিনে মই আছো হা মোৰ নামটো ঋষি হয় সো মই ঋষি লিখিলো Clear? So, it is a box. So, total kiman box suppose 5 box. This is normal balance. Means more RC is equal to how many box? 5 box. Matlab RC is how many times heavier than the box? 5 box. Tumhara naam ki asile? Rosie. Oh, Khushi na. Khushi suppose any Khushi epine thiya hol Khushi equal to 10 box likhi. मतलब you are how many times heavier in a box 10 times heavier clear তেনেকে কি কৈছিলে হেতু টাইমত কার্বন 12 আইসোটোপস অলরেডি মানে কার্বন আইসোটোপস পোৱা গৈছিলে আৰু তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিলে ক্লিয়াৰ হিমানে আছিল হা তো ইয়াত কি হ'ল সাপোজ হেতু টাইমত কি পাইছিলে নাইট্ৰোজেন আমি যে লিখি আছো নাইট্ৰোজেন ইকুয়াল 14 times heavier than 1/12 of mass of one what carbon 12 isotopes all of you getting my point carbon 12 isotopes পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ ইমান খিনি ইয়াৰ লগত কি কৰিছিলে তোমাৰ কম্পেয়াৰ কৰিছিলে ঠিক আছে অক্সিজেনৰ কাৰণে সোৱা তুমি 16 times heavier than what 1/12 of mass of one carbon 12 isotopes all of you getting my point ইমানে কথা আৰু যেনেকৈ আমি বক্সৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলো ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিলে ক্লিয়াৰ তাৰ পিছত কি হৈ গল তুমি সোৱা এটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট আহিলে এটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট ডিসকভাৰ এই বস্তুটো যে এটো কি কয় 1/12 of mass of one carbon 12 isotopes এটা এটো মানে ইমান লং ফর্মত লিখি থাকে এটমিক মাসটো ইয়াক কি কৰিলে এটো ৰিডিউস কৰি কি নাম ৰাখিলে AMU কি কও আমি AMU এটো কও আমি এটমিক মাস ইউনিট ওকে এনেকে হয় জাস্ট হিষ্ট্রি কৈ আছো কাহানি কৈ আছো মানে এতিয়া তুমি সোৱা যেতিয়া কি হল সায়েন্স লাহে লাহে ডেভেলপ হল তেতিয়া কি হল এটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট ডিসকভাৰ হৈছিল এটো নাম হৈছে মাস স্পেক্ট্ৰোমিটাৰ mass spectrometer discover mass spectrometer ki koile 1/12 of mass of one carbon 12 isotopes ইয়াৰ ভ্যালু টু উলালে mass of one carbon 12 isotopes ভ্যালু টু ক্যালকুলেট কৰি উলাইছিলে 1/12 না mass of one carbon 12 isotopes clear তো mass of one carbon 12 isotopes matlab this is what this is AMU na তো ইয়াৰ ভ্যালু টু কিমান উলাইছিলে actually 1 AMU equal mass of লিখিলে হল mass of one carbon 12 isotopes ইয়াৰ ভ্যালু পালে 1.99 into 10 to the power minus 23 gram পালে clear কেতিয়া পালে এটো after discovery of mass spectrometer clear so এইখিনি হৈ গল তোমাৰ mass spectrometer discover হৈ গল ভ্যালু কিমান পালে 1.99 into 10 to the power minus 23 gram আৰু এই পাৰ্টটো কো আমি কি বুলি কও 1 AMU ঠিক আছে এইটা লিখি লওঁচোন ফটো কৈ আছো কাহানি ক্লিয়াৰ হৈছে না এইবিলাক লিখিব নালাগে আৰু জাস্ট এটমিক মাস লিখা মাস স্পেক্ট্ৰোমেট্ৰি মাস অফ কাৰ্বন 12 আইসোটোপ এটো লিখা এইবোৰ লিখিব নালাগে হা নো নিড টু রাইট দিস জাস্ট এটো লিখা মাস অফ 1 কাৰ্বন 12 আইসোটোপ এটা লাইন লিখিলেও হৈ যাব নাইট্ৰোজেন 14 ইনটু এটো লাইন লিখিব পাৰা নেক্সট এটো একদম ক্লাস 9 স্ট্যান্ডার্ড দে মই একদম বেসিকৰ পৰা কৈ আছো
তোমালোকে নিটৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা জেই মেইনছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা বাট যদি তুমি নাজানা এটমিক মাছ মলাৰ মাছৰ ডিফাৰেঞ্চ ঠিক আছে তো বহুত বেয়া কথা মানে গতিকে বস্তু চব জানিব লাগিব এটোৱে আৰু মাছ অফ ওৱান কাৰ্বন টু আইসোটোপস 1.99 10 to the minus 23 ঠিক আছে তো এই পাৰ্টটোক আমি কি ক'লো AMU হ'ব ৰখা এতিয়া তুমি চোৱা হা ইয়াতে 1 AMU ইকুৱেল কি লিখিলো আমি 1 AMU atomic mass unit is equal to 1/12 of mass of what 1 carbon 12 isotopes okay तो 1/12 mass of 1 carbon 12 isotopes का वैल्यू कितना मिला आप लोगों को 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम ये तो कैलकुलेट करिले पाओ আমি 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम पाओ क्लियर ठीक আছে and this value is equal to 1/6.022 into 10 to the power 23 हाँ लिख लीजिए This is Avogadro's number. Okay? 1.67 10 to the minus 20. मतलब 1 AMU, 1 atomic mass unit is equal to 1/6.022 into 10 to the power 23 का मतलब आप देखो इधर देखो आप 0.5 को क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो ना है कि नहीं तो ये वैल्यू 1 को अगर ये एवोगैड्रोस नंबर में डिवाइड करने से ये वैल्यू मिलता है क्लियर अभी आप लोग देख लीजिए मोलर मास देखो याद हुआ मोलर मास का मतलब क्या है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस substance বুলি ক'লে কি হ'ব এটম মলিকিউল আয়ন কম্পাউন্ড সব ঘুমাই আছে হা তো mass of 1 mole substance this is the molar mass so 1 mole is equal to what 6.022 into 10 to the power 23 particle this is the identity of mole চাই লোৱা ভালকে 1 mole equal to this one how many particles 6.022 into 10 to the power 23 particles this is Avogadro's number identity of mole ये मोल का आइडेंटिटी है अभी हम लोग सपोज किसका मोलर मास निकालना है नाइट्रोजन का मोलर मास निकालना अपना साइलोस अलग पिछल लिखिबा मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन तो व्हाट मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मतलब क्या है मास ऑफ हाउ मेनी मोल्स नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन का जो मास है वही मोलर मास होगा कि नहीं होगा है कि नहीं मोलर का मतलब क्या मोलर दिस कम्स फ्रॉम मोल्स एंड मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मतलब मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन अभी मास कितना है नाइट्रोजन का कितना मिला है आप लोगों को 14 है कि नहीं मास ऑफ नाइट्रोजन कितना 14 क्या है AMU 1 मोल का मतलब कितना है 6.022 into 10 to the power 23 क्लियर साइड लो वाल के सो 14 AMU तो 1 AMU को कितना मिला है आप लोगों को 1/6.022 into 10 to the power 23 क्लियर ये 1 AMU का वैल्यू ये है ना 1 AMU का वैल्यू क्या है 1/6.022 into 10 to the power 23 दिस इज ग्राम और यहाँ पे 6.022 into 10 to the power 23 दिस इज एवोगैड्रोस नंबर कहाँ से आया ये मोल से ये कैंसिल आउट होगा तो कितना मिलेगा 14 ग्राम ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियर हो गया ग्राम और AMU का डिफरेंस ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट इफ यू हैव डाउट यू कैन पुट अप क्वेश्चंस ओके कोई কোনো লাষ্ট কৰিব নালাগে হা চাই লোৱা ভালকে तो मोलार मास एटमिक मासर डिफरेंस क्या एकदम बहुत बेसिक बस्तु है एक बहुते नाजाने इतना तुम्हारे डाउट आसिल सके सो एने কৈ দিব मास एटमिक मास किन्तु ভিতৰ বস্তুটো জানিব লাগিব না 14 গ্রাম ডান ঠিক আছে বঢ়িয়া ভিজিবল হৈছে লিখি ভাল লাগিছে বৰ্ডটো ডাঙৰ হৈ গ'ল যে
এতিয়া তোমালোকে দেই কেমেষ্ট্ৰি কপিত লিখিবা ফিজিক্স বায়' হা এতিয়া অভাৰলেপ নকৰিবা কিছুমান এটা কপিতে লিখি আকৌ ঘৰত নোটছ বনাইতো তোমাৰ তেনেকৈ যাওঁ জীৱনটো লাইফটো তেনেকৈ নোটছ বনাওঁতেই যাব কপি সদায় ছেপাৰেট হ'ব লাগে হা এইবিলাক বেছিক বস্তু আৰু ফিজিক্সৰ কপি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি কপি কেমেষ্ট্ৰি আৰু কিছুমান আছে ন নোটছ লিখিব এগেইন ঘৰত যাব এই পঢ়োৱা নোটছখিনিকে লিখিব কি কৰিলা আজি ছাৰ নোটছ বনালোঁ আৰু তুমি ভাই নোটছ বনাই থাকোঁতেই যাব তোমাৰ অ'কে নোটছ চোটছ নাই ইয়াতে যি লিখিবা আৰু ঘৰৰ এইবোৰ কপি চপি কৰি ড'ন্ট ৱেষ্ট ইয়ৰ টাইম যি শিকা যি লিখা ইয়াতে লিখা ঘৰত তুমি কি কৰিবা প্ৰেক্টিকেল কৰিবা এপ্লাইড কৰা তুমি থিয়ৰী মই পঢ়াইছোঁ তুমি এপ্লাইড কৰা ঘৰত নিউমাৰিকেল কৰা থিয়ৰী কৰা চবটো নিউমাৰিকেল নাহে ফিজিক্সতটো মেক্সিমাম নিউমাৰিকেলছ কেমেষ্ট্ৰিটো চব নিউমাৰিকেলছ নহয় তো থিয়ৰী পঢ়া থিয়ৰী কনচেপ্টখিনি ৰিভিজন কৰা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কৰা ছাপ'জ মই তোমাক কেমিকেল বণ্ডিঙৰ লেটিছ এনাৰ্জি পঢ়ালোঁ লেটিছ এন্থালপি যেতিয়া পঢ়াম তো লেটিছ এন্থালপি বা নিউমাৰিকেলটো আহিব লগা নাই লেটিছ এন্থালপি তুমি কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰা ঠিক আছে বছ क्लियर तो ये हो गया आप लोग को क्लियर है 1 मोल का मतलब मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास और एटॉमिक मास मतलब सिंगल एटॉम का मास और अभी ये देखो उसका जस्ट इधर देखिए अब यहाँ पे लिखा हम सोडियम का आपको 23 ग्राम लिखा है और यहाँ पे सोडियम क्या लिखा हम 23 ml का दोनों का डिफरेंस क्या है दिस इज द मोलर मास ऑफ सोडियम दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्लियर हियर हाउ मेनी सोडियम एटम इज देयर 1 सोडियम एटम एक सोडियम एटम है और यहाँ पे कितना सोडियम एटम है 1 मोल सोडियम एटम ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट दिस इज द डिफरेंस 1 मोल सोडियम का मास है 23 ग्राम 1 मोल मतलब हाउ मेनी सोडियम एटम इज देयर 6.022 into 10 to the power 23 क्लियर है सपोज इधर देखो 18 ग्राम वाटर दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर और दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर आल्सो तो 18 ग्राम वाटर में हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल इज देयर कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है 6.022 into 10 to the power 23 एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं है आप 18 ग्राम वाटर है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स देयर 6.022 into 10 to the power 23 numbers of water molecules are present this is a molar mass done तो सबे बुझी पाइছে एटॉमिक मास मोलर मास এতিয়া আমি যাও মোল হা লিখা মোলটো মই কলুৱে কি হয় मोल is the SI unit of amount of substance है कि नहीं it is the amount of substance which contain as what many elementary particle which is equal to Avogadro's number so 1 mole is equal to what 6.022 into 10 to the power 23 particles okay ये पार्टिकल बोले तो क्या क्या है एटम है मॉलिक्यूल्स आयन्स कंपाउंड ठीक है এইবিলাক সব থাকিব হা ইয়াতে so this is the identity of mole how can we calculate the mole determination of mole চাই লোৱা mole is equal to weight क्या weight given weight okay divided by क्या mass molar mass clear next mole is equal to number of particles divided by Na is a what this is Avogadro's number हाँ हम यहाँ लिखा Na is equal to क्या number Avogadro's number and what is a particle का मतलब क्या है it may be a atom molecules ions compounds like that हाँ suppose তোমাক এতিয়া number of atom ওলাব দিলে তো কি কৰিবা মোলৰ লগত কি কৰিবা Avogadro's number multiply কৰিবা हाँ okay next देखो mole is equal to volume divided by 22.4 and what is 22.4 at STP standard temperature and pressure volume of 1 mole gas is 22.4 लीटर ये कांस्टेंट है ओके ये कांस्टेंट है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज 22.4 लीटर
ঠিক আছে so at STP any volume of gas volume of 1 mole gas is always be 22.4 liter হয় হা আৰু standard temperature pressure জানা আছে কি standard temperature বুলি ক'লে কি হয় standard temperature pressure STP 0 degree celsius and what 273 kelvin okay 0 degree celsius or 273 kelvin ইমান temperature আৰু pressure টো কি হয় তোমাৰ 1 bar pressure 1 bar is equal to 0.987 atm you know atm matlab kya hai atmospheric pressure pressure given by the atmosphere this is atmospheric pressure so 1 bar pressure is equal to 0.987 atmospheric pressure ha bar also unit of pressure to iman pressure aru iman temperature ok ami ki boli kau standard temperature and pressure boli kau ha to 0 degree celsius or 273 kelvin temperature 1 bar or 0.987 atmospheric pressure is called standard temperature pressure ye temperature pressure mein any volume of gas any volume of 1 mole gas not any volume of gas volume of 1 mole gas is 22.4 liter this is constant hobo clear ঠিক আছে নেক্সট লিখা তোমাৰ এই বস্তুটো এটা কোৱেশ্চনছ আহিছিলে নিটত মোল বেস কৰি আৰু এটা পইণ্টছ লিখি লোৱা মোলৰ হা লিখা নাম্বাৰ অফ এটমছ লিখি লোৱা আছে নাম্বাৰ অফ এটমছ ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্থ পইণ্টে লিখি লোৱা নাম্বাৰ অফ এটমছ is equal to atomicity into number of moles into Na is क्या है Avogadro's number हवा clear number of atom is equal to atomicity into number of moles into Na ha ये suppose मैं तुम्हारा एकदम basic पर start करिसु question so suppose এটা question উঠিছো 90 gram water contain how many moles 90 gram water contain how many moles 90 gram water में कितना moles है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे moles is equal to what weight is 90 and water का molar mass कितना है 18 है तो क्या मिलेगा आपको 5 मोल clear done ঠিক আছে এটা সেকেন্ড মই সাপোজ কোৱেশ্চনটো চেঞ্জ কৰি দিলো কি কৰিলো মই ইয়াতে যে 90 গ্রাম water contain how many water molecules 90 ग्राम water contain how many water molecules 90 ग्राम water में कितना water molecules है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला थोड़ा पहले तो दिया था आपको मोल इक्वल व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या नंबर Avogadro's number मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे number of molecules is equal to what mole into Avogadro's number तो मोल कितना मिला था आप लोगों को 90 ग्राम वाटर में 5 मोल 5 into क्या लिखना है आपको Na अब क्लियर डन হয় না বেসিক হয় না নহয় আৰু মই কৈ কি কৈছিলো তোমাৰ এটমিক মাস ভ্যালু জানা নাই নাজানা সুধিছিলো ন এতিয়া সাপোজ তোমাৰ এনেকে দিলে সালফিউৰিক এসিড দি দিলে আৰু ইয়াতে তোমাৰ সাপোজ কিমান দিলে তাই লাইক 98 গ্রাম সালফিউৰিক এসিড দিলে আৰু ইয়াত দিলে তোমাৰ সাপোজ 64 গ্রাম সালফাৰ ডাইঅক্সাইড দিলে out of these two which contain maximum numbers of molecules তেতিয়াতো তুমি সালফাৰ এটমিক মাস জানিব লাগিব বেছি বস্তু হয় জানা চাগে কিমান হয় সালফাৰ এটমিক মাস যদি নাজানা সব মনত ৰাখিবা বা সরি এটমিক মাস বা মোলার মাস ভ্যালু কিমান হয় হ্যাঁ ভ্যালুটো তো সেম হয় ইউনিট বেলেগ হয় কনসেপ্ট ডিফারেন্স আছে সিগনিফিকেন্স বেলেগ হয় তোমাক কিতাপটো দিলু নাই মই দিয়া নাই সরি দে এখন তোমাৰ হয় তোমাৰ কাৰণে হ্যাঁ সালফার এটম মোলার মাস কিমান
32 অক্সিজেনৰ 16 সোডিয়ামৰ 23 ফসফৰাছ আয়োডিন ব্ৰমিন জানিব লাগিব নহয় লাষ্টত লিখি ল'ব নাজানিলে লাষ্ট কৰিব লাগে চব একদম বেছি মই কৰি দিম লিখি ল'বা হা লাষ্টত ভিডিঅ'টো অফ কৰি লিখাই দিম আৰু ইউটিউবত দি দিম তোমালোকে ভাবিব এতিয়া তুমি মাছ নাজানে নিটৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে ঠিক আছে একো লাষ্ট কৰিব নালাগে একো নাই দিয়া এইটো 2 মাহ 3 মাহ হৈ গ'ল পঢ়াও নাই চাগে পৰীক্ষা হৈ গ'ল ন এইটো কথা জানিব লাগিব এইবিলাক চব বস্তু এতিয়া কুৱেশ্যন কৰামতো মই এই বছৰ এইটো এতিয়া 2025 কুৱেশ্যনটো কৰাম নিটটো কেনেকৈ কুৱেশ্যন আহিছে চাবা ঠিক আছে ইয়াত 98 গ্ৰাম সালফিক এসিড মোলস হাউ মেনি মোলস 1 मोल 98 by 98 1 सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास 98 ग्राम है 64 यार मोल की है तुम्हारा 64 दिया से यार 64 है सल्फर 32 ऑक्सीजन 16 into 2 equal you will get what 64 32 by 34 ये 1 ग्राम मतलब both the 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड and 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड both contain equal numbers of molecule clear ঠিক আছে ওকে এতিয়া তোমালোকে একদম বেসিক এটা কোয়েশ্চন কৰা আছে 11.5 গ্রাম সোডিয়াম contain how many sodium atom একদম বেসিকৰ পৰা স্টার্ট কৰিছো কোয়েশ্চন বেলেগ বেলেগ কোয়েশ্চন কৰাই আছো এতিয়া আমি বেসিকৰ পৰা স্টার্ট কৰিছো চোৱাচোন Oye. आज आपको मोल निकालना मोल निकालो आपको समझ में आ रहा है आप मोल निकालो 11.5 divided by 1080 तो कितना मिलेगा हाफ हाफ है कि नहीं नंबर एटम और नंबर मॉलिक्यूल्स इक्वल क्या होता है मोल इनटू एवोगैड्रो पहले दिया ना मोल कितना है हाफ मतलब 0.5 इनटू n ये सब कितना मतलब लगेगा हां मोल इनटू n है হবো তো বেসিক বস্তু হ্যাঁ সো আৰু এটা কোৱেশ্চন চোৱা কোৱেশ্চনৰ লেভেল লাহে ইনক্ৰিজ কৰিবা হা চাই যাবা এতিয়া মই এটা কোৱেশ্চন দিছো which of the
of the following contain? Which of the following contain maximum molecules? Which of the following contain? लिखी लो question फटाफट लिखी लो, write fast. Which of the following contain maximum molecules? कहाँ पे maximum molecules है? Which of the following contain maximum molecules? First दिलो suppose मैं याते 49 gram sulfuric acid. एक मिनट रबा. 23 gram. Okay, ठीक है. 98 gram. First 98 gram sulfuric acid. First option এটো দিলু. Second suppose দিলু মই তোমাৰ 32 gram sulfur dioxide. Third option দিলু suppose like 18 gram water. Okay, next দিলু 34 gram ammonia. Suppose এইটো question আহিলে আগতে তো আহে 2012 13 এনেকুৱা question আহিছিলে এতিয়া তো আৰু obviously change হ'ব না so মই questions আগতে আহিছিলে গতিকে এইটো কৰা এনেকুৱা মই কৈ এইটো question কৰোৱা নাই মই তোমাক concept ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে কৰাই আছো হা লাহে লাহে মই level change কৰি যাম so which of the following contain maximum molecules 98 gram sulfuric acid 32 gram sulfur dioxide 18 gram water 34 gram NH3 আমি সদায় জানিব লাগে আমি how can we calculate the number of molecules or number of particles number of ions whatever what the moles is क्या होता है आपको number of particles is equal to mole into what Na आपको ये से मालूम होना चाहिए am I right ये पता हो गया तो हो गया मतलब you have to calculate only mole ठीक है তোমালোকে কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে মোল ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ইয়াত 98 গ্রাম সালফিক অ্যাসিড তো ইয়াত কিমান মোল পাম আমি মোল ইজ ইকুয়াল টু 98 divided by 98 32 gram sulfur dioxide mole is equal to 32 by 64 mole is equal to 18 gram water 18 by water का molecular mass कितना है 18 ही है ना 18 तो 34 gram NH3 ammonia तो 34 ammonia का कितना है 17 है तो 98 by 98 1 उसका भी मिला आपको हाफ उसका 1 उसका कितना मिला है 2 डन तो मैक्सिमम मोल्स कहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन में है अभी ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ पे होगा मैक्सिमम फोर्थ में होगा क्योंकि मोल को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हम लोग एवोगैड्रोस नंबर के साथ यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स विद एवोगैड्रोस नंबर तो कौन सा ऑप्शन में मैक्सिमम मोल्स मिला है आपको फोर्थ ऑप्शन में मिला है डन ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट सिंपल है तो ইয়াত যদি তুমি এটা যদি এটমিক মাস মোলাৰ মাস ভ্যালু নাজানা তুমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিবা যদি এটো কাৰবাৰ ডাউট আছে চাই লোৱা কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰে सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोजन का कितना है 1 हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर 2 सल्फर का कितना है 32 ऑक्सीजन का हाउ व्हाट 16 तो 2 plus 32 plus what 64 तो यू विल गेट 98 ग्राम ऐसे निकालता है डन এতিয়া মই যে সিম্পল কথা এটা কৈছো ভালকে চোৱা এটা তুমি এইটো কোৱেশ্চন দে সাপোজ কি কৰিবা এক্সামত তুমি এটা মোল উলালা 1 ইনটু n কৰিবা নি নো কোনো প্ৰয়োজন নাই জাস্ট মোল ক্যালকুলেট কৰা बाकी तो na तो सब का सेम ही होगा ना 34 ग्राम NH3 के लिए जो na वैल्यू होगा 18 ग्राम वाटर के लिए सेम ही वैल्यू होगा जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स जो ऑप्शन ने हायर मोल्स वैल्यू देगा वही ऑप्शन ही आपको क्या होगा कंटेन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटॉम मॉलिक्यूल्स आयन कार्बन व्हाटएवर मतलब ना जो ऑप्शन क्वेश्चंस में देगा उसका मुताबिक में उसको आपको आंसर होगा क्लियर আছে there a question लिखा number of atoms in 0.1 mole of tetraatomic gas number of atoms in 0.1 mole of a tetraatomic gas
number of moles number of moles number of atoms, I'm sorry, number of atoms in 0.1 mole of what? Tetraatomic gas. Okay, option 1 is given. No need to write the option. आप लोग ये सब ऑप्शन लिख के टाइम वेस्ट मत करो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो. आप सिर्फ क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो. यहाँ उसके बाद ये आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन सही है वो आप लोग मतलब वहीं से मतलब चेक करना है और वही ऑप्शन करेक्ट होगा आपको. हाँ, 10 to the power 22. नंबर 3 में दिया आपको 3.600 इंटू 10 to the power 23. फोर्थ ऑप्शन इज गिवन 2.4 इंटू 10 to the power 23. Number of atoms in 0.1 mole of tetraatomic gas. When we discussed mole, second, eto, okay. যেতিয়া আমি mole discuss কৰিছিলো, মই কি কৈছিলো? Number of atoms. How can we calculate the number of atoms? Number of atoms is equal to mole into Avogadro's number. Number of molecules also mole into Avogadro's number. Number of like compounds same ही होगा, है ना? কিন্তু আৰু এটা মই লিখিছিলো, কি লিখিছিলো? Number of atoms is equal to atomicity into mole into Avogadro's number লিখিছিলো. হ্যাঁ, ইয়াত কি কৈছে? Number of atoms in 0.1 mole of tetraatomic gases. So tetraatomic मतलब how many atoms are there? Huh? 4. Okay? 4. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? एटोमिसिटी 4. फिर मोल कितना है? 0.1 और एवोगाड्रोस नंबर क्या होगा? 6.022 इंटू 10 to the power 22. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कैलकुलेट करा. भूल होइसे तुम्हार ऑप्शन 2 to নহয়. हाँ, एटोमिसिटी इज 4, मोल 2 होइसे तुम्हार 0.1, एवोगाड्रोस नंबर इज 6.022 इंटू 10 to the power 23. Just you put value to দি দিলা, ক্যালকুলেট কৰা ওলাই যাব. তো आंसर হ'ব এইটো 2.4 into 10 to the power 23 is your correct answer. हाँ, clear? দেখিছা এইটো কি আৰু সিম্পল কোৱেশ্চন হয় নে নহয়? এইবাৰ কোনে কোনে নিট দিছিলা? জেডাবলি কোনে দিছিলা? তুমি দিছিলা? জেডাবলি নিট দিছিলা? দিয়াই নাই ন? ওকে, ঠিক আছে. তুমি দিছিলা, কিমান আহিলে মাৰ্কস? 2. বায়োলজি কিমান আহিছে? কেমিষ্ট্রি ঠিকে আছে. ফাৰ্ষ্ট এটেম্প কোচিং কৰিছিলা নেকি? PW? অঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, ভালকৈ ট্ৰাই কৰা এবাৰ. ঠিক আছে. So among the following, the choose one with equal number of atoms. पहला questions direct which of the following is मतलब maximum number of moles, least number of moles, least numbers of atoms, least number of molecules, इस टाइप का क्वेश्चन आया था. ये 2025 का क्वेश्चन है. थोड़ा चेंज हो गया ऑप्शंस. कैसे डाला है देखो. 212 ग्राम ऑफ Na2CO3, 248 ग्राम ऑफ Na2O, 240 ग्राम ऑफ NaOH, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. और ये ABCD करके दिया है. हाँ, ABCDE. 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सबका मोलर मास गिवन हियर.
नहीं तो सब मोलर मास निकाल के ये कैलकुलेट करेगा तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. सो मोलर मास गिवन. क्वेश्चंस ने मोलर मास डाला था आपको क्वेश्चन पेपर में. आपको इसका मोलर मास ऑल्सो गिवन. मोलर मास कितना है 62 ग्राम. उसका मोलर मास है 40 ग्राम. मोलर मास 2 ग्राम. ऑल ऑफ यू नो. तो भी मोलर मास डाला है उन लोग. अच्छा बात है ना. এনেকৈ দিলেতো কথাই নাই. কার্বন ডাইঅক্সাইডৰ সবেই জানা 44 গ্রাম. Among the following choose one with equal number of atoms. कहाँ पे इक्वल नंबर्स ऑफ एटम है. ऑप्शन को कैसे दिया देखो. ए बी एंड सी ओनली. A, B, D only. A, B, and D only. Next, B, C, D. B, C, and D. फोर्थ ऑप्शन में क्या डाला आपको. B, D, and E. আপোনালোকে এইবোৰ নিলিখিবা, অকল ইয়ালৈকে লিখা. হা কৰা শুনে. ये लेटेस्ट क्वेश्चंस था 2025. कहाँ से है. मोल से है. फॉर्म हम हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स थोड़ा पहले सॉल्व किया क्वेश्चंस. एटॉमिसिटी इनटू मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर. बस डन. जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मोल हियर एंड इसको मल्टीप्लाई करना है किसका साथ. एटॉमिसिटी एंड एवोगाड्रोस नंबर का साथ. सोडियम कार्बोनेट उसका एटॉमिसिटी कितना क्या होगा. मतलब हाउ मेनी एटम्स आर देयर. एटॉमिसिटी मतलब क्या है. नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो इसका एटॉमिसिटी कितना है खुशी. एटॉमिसिटी हाउ मेनी एटम्स आर देयर. सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है. तो टोटल कितना होगा एटॉमिसिटी 6. करा सॉल्व करा.